बतरे जमा अरे कली जुगर महिमा काहे के बोली कर कहबा एटा हला कली जुगर महिमा काहे के बोली कर कहमा जे बुझबा त बुझमा ने बुझाला का करू बाबू नहीं बुझले सखा काना करबा का कर माताटा खापी दमा आइ किने कहबा केनता बतरे कली जुग के अति सुंदर भाबरे गोटे भयंटे लेखा है के लिखले ए कली जुग के नहीं करी नाना कविंकर नाना मतभेद नाही आदि अंत ताहा जानन्ति सुपंडित तेना करी हे इटा कली जुगर महिमा अच्छा रे बोल मुड़िया इटा कली जुगर महिमा रे बाबू कहा के का बोली हमें बुझमा सखा अरे जहर हाथ से तो तीन हाथ काढ़े हेले रे तीन हाथ काढ़े हेले एक कॉलेज करे समस्त जानी छो जे जहर हाथ से तीन हाथ काढ़े हे छो ओए होए कथा कहा के नहीं ओ जोड़ा कथा कहा के नहीं ओ जोड़ा रे बाबू इटा 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 कली जुगर महिमा सखे अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत प्रमाण कर अरे पद पद के सुधारस पहिले जगन्नाथ दास भागवत पूरा क्लियर हो छो पद पद के सुधारस कहिली जगन्नाथ दास जहर हाथ से तीन हाथ काढ़े हेले हां के कहा के नहीं हो क्या बात सबे के केंदा लोग जे सबे सब के जाने पारो छो होबिला हेले कॉलेज करे काना हेला काहे जे बाबू रे अरे जे दिन ठारू आरंभ हेला रे देखो ये मोबाइल जवाना घर दुआर छाड़ी पड़ल पछे पड़ी रे हो छन सबे दीवाना अरे घर दुआर छाड़ी पड़ल पछे पड़ी रे हो छन सबे दीवाना कोचारे जिए सुई करी देखो रे सुकाने सुआला रे सुकाने सुआला अरे जेकी 10 मास 10 दिन कर धरे धरि थे कोचाने सुई करी आमके सुखाने सोइथिला ताहा के पूरा भूली जाउ छु मां बुआ के मां बुआ भी नहीं बोलू मास्टर आले अरने पढ़े के बाड़ो छे बोल जे हेंदा ने से हे मास्टर भूलले से रे बाबू निजर भूले है निजर भूल मेरे खुटा जदी बरको से जे बोलत के नारे बुचड़ी कर पोलावा हो 17 पैथिलु फेर करने के फिर 500 दे देलु ई कथा है हैं लोग लावा बिन बाबू हां हां हेला जी बोले दीवार ने जीव रहनी के अरे मां बुआ छाड़ीती पड़र पाछे पड़ी रे पड़र पाछे पड़ी गा पड़र पाछे पड़ी केनो छु नहीं गोई पिधा पानी न होछे देखला वाला पिला केनो थिवा रे तार नहीं न हिसाब किताब हेंदा के ए तू ई कर दे उछु जोना रे बाबू इटा इटा कली जुगर महिमा
অতি সুন্দর ভাবে আমার ফিল্ডিং কোয়ার্টার কে যাইগরি গুড়ে আজ্ঞাটে কইଥିଲେ যেহেতু গীত গাইব পুরোনা গীত মনে গাইব আজকালি গীত তো আজি সগড় গাড়ি বাহারলা কালকে আর গোটে গাড়ি বাহারবা ইহাদে মোহরা বালবা আর গোটে কে কেন জহর টিভি বাহারবা হ্যাঁ হ্যাঁ তেনে করি পুরোনা গীত মনে গাইকরি জীব বলি কইଥିଲେ আগরু গোটে আগে গোটে প্রশ্নটা করଥିଲେ কোটি টঙ্কা দে তোমার যেতেটা বি না আছে কে না রে পাঁচটা অক্ষরে মাত্রা নেল কেন মাত্রা রে যে আগে প্রশ্ন করছিলে হ্যাঁ সম্বলপুরি দেমা যে হেন্তা সবু আর চটনি টিকে টিকে হেন্তা জোহার চটনি খাইলে ভাল লাগবা যে কেন কৃষ্ণঙ্কর যেতেটা বি না আছে মানে কেন না রে পাঁচটা অক্ষর আছে এবং মাত্রা নেই লাগে আগে 20 টাকা দে আর পত্রে সংখ্যাটা কোন এবং অনেক আগে মানে অনেক ভারত মুদ্রা প্রদান করেছেন আগে গোটে প্রশ্ন কলে যারা সমর্থনকে কেন্দ্রে মারিছিলা কেন থিলো কেন্তা পত্র মারিছিল আগে প্রশ্ন কাই হেলা যে মারিছিল सबु कहमा आज्ञा सबु कहमा जहा जानिति मा कहमा आज्ञा पुराण शास्त्र अगाध समुद्र कि यार अगम्य जिनिस मरि जिबार पर्यंत आज्ञा हम शास्त्र के कमी नै बा चेष्टा करम का बोलो छ हां बोलो तो तेरे करी पहला प्रश्न के जवाब तेरे करी सखा आज्ञा सुनो सुनो संत जन हो ठीक है शांति श्रृंखला रक्षा करो दई करी मन एक कृष्ण कर नाम देखो बिना मात्रा रे जे जानो पांचटी अक्षर देखो होई थी बसुनो आज्ञा गोटी गोटी कवि देवी सुनिब पंडित कवि जहा पुराण रे करिथि रचित पांचटा अक्षर खेलता है नंद नंदन देखो पांचटी अक्षर नंद नंदन देखो पांचटी अक्षर बिना मात्रा रे जया गया कोकिली उतर प्रमाण दिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु न करिले रे अर्जुन गुरु बिना पाठ नहीं एवं कौड़ी बिना हाटर गुरु को नमनि मोनर गुरु जी साक्षात ईश्वर जहां लागे बोले उपस्थित मोर दर्शक वृंद जहां भी हो 2 जन देखो 10 जन देखो जहां जते लोग भी देखो किंतु प्रथम रे गुरु द्वितीय रे गुरु को नमनि मोनर गुरु जी साक्षात ईश्वर तेणु कर से गुरुंगर चरण बिंदरे मन देकरी आके टिके जिमा
এবং গুরুঙ্গর বর্ণনা টিকে কর্ম আজ্ঞা শুণ শুণ সন্থ জন দেই করি মন শুণ শুণ সন্থ জন দেই করি মন বুঝাই কহিবি আজ্ঞা মোর গুরুঙ্গর নাম শুণ শুণ সন্থ জন দেই করি মন বুঝাই কহিবি আজ্ঞা মোর গুরুঙ্গর নাম প্রথম গুরু মোহর মোর মাতা পিতা জান মোর মাতা পিতা জান যাহা জানিবি সভারে করিবি গায়ন যাহা জানিবি সভারে করিবি গায়ন তৃতীয় গুরু মোহর জগল পাটে ঘর লেখু ভগতি বলিন নাম যে তাঙ্কর তৃতীয় গুরু মোহর রতা খণ্ডি ঘর খরা বলি করি আজ্ঞা নাম যে তাঙ্কর চতুর্থ গুরু মোহর গোরেন মুন্ডা ঘর জয় রাম দাস বলি নাম যে তাঙ্কর পঞ্চম গুরু মোহর অর্জুনপুরে ঘর আজ্ঞা অর্জুনপুরে ঘর পিপি জাল বলি আজ্ঞা নাম যে তাঙ্কর পিপি জাল বলি আজ্ঞা নাম যে তাঙ্কর सखा हो तेरे करी काना है तमे काना हंदा बसी कर हमें बोली भाव छोके नहीं पारे आहा षष्ठम गुरु मोहर पदे अटे घर त्रिनाथ बोली ना आज्ञा नाम जे तांकर सप्तम गुरु मोहर सिंद्रा पाली घर काशीनाथ बढ़िया बोली नाम जे तांकर अष्टम गुरु मोहर रत ग्रामे घर लक्षण बढ़िया बोली नाम जे तांकर ए रत ग्रामे मोर दुईटा गुरु अछन के के नवम गुरु मोहर रत ग्रामे घर ठाकुर मटारी बोली नाम जे तांकर दशम गुरु मोहर शक्ति पानी घर कवि चंद्र बोली आके नाम जे तांकर एकादश गुरु मोर तमिया रे घर अंतर्जामी बोलिया के नाम जे तांकर द्वादश गुरु मोहर डुमेर झरना घर सुरविशी बोलिया के नाम जे तांकर त्रयोदश गुरु मोर बिलासपुर घर श्रीपति बोलिना के नाम जे तांकर जहा जानी भी कहे सभार सुन सुन आहे साधुर गटी गटी करी बुझाई कहे मी बुझाई कहे मी गटी गटी करी बुझाई कहे मी हो बुझाई कहे मी आज्ञा दोष थिले नाई धर सुन सुन आहे साधुर जहा जानी भी कहे सभार सुन सुन आहे साधुर मोर दर्शक वृंद मोर मां भौणी जानी थिले भे निज जदि परिचय नै दब केनकार कृष्ण आसीथिले
হকে বলি করে পলালা পলালা বলবে তার নানি কহিলা কি কানে হবিলা এটা হলা রঙ্গমঞ্চ আচ্ছা, রঙ্গ অর্থ ভুল ইনকে যে ভুল বি হেবা কিছু ভুল বি হেবা তেণু করি কোটি কোটি মথালটা প্রণাম করি করে নিজের পরিচয় টিকে দেখে যাবা দেই দে মুকুন্দ বলিনা জ্ঞানম মোহর মুকুন্দ বলিনা জ্ঞানম মোহর মহার পালিরে ভাই মোহর ঘর ছাড়ি দে থানা মর গাইছিলাট থানা মর গাইছিলাট থানা মর গাইছিলাট থানা মোর গাইছিলাট জিলা বরগড় থানা মোর গাইছিলাট জিলা বরগড় মুকুন্দ বলিন আগে নাম মোহর মুকুন্দ বলিন আগে নাম মোহর মহার পালির ভাই